Hi guys! So karon padulong ta sa kita guys. So karon naabot nami guys, nagbaklay ko diha guys. So, mao na siya guys. Daghan kay silang seafood guys. Nindot kayo guys, maglaway jud mo. Kung naa mo dito maglibog mo sa inyong paliton guys. Then magdungo-dungo mo guys kay maulaw mo lantaw sa mga tindera guys. Kay daghan kay manawag nimo guys. Ya, maglibog ka guys asa yung paliton tungod kay nag-budget ka sa kwarta guys. Dili daghan og kwarta guys. So yeah guys, daghan kay seafoods guys. So mo na guys, naglantaw-lantaw pa mi guys. Ug unsa among mapalit guys. So daghan kayong makaon guys. Maglibog ka og unsa yung paliton guys. Ay paliton so diha guys. Nangaon mi guys kay gutom. So naabot na mi guys. Nagkaon si Anaros guys. Namugot man na si Anaros guys. Oy, pasagdaan na nato na guys. Kay daan na gyud papalit iyang naong guys. Laban lang Anaros. Mabusog ra lagi karon. Maulian ra na imong naong ron. So mao to guys. So, naabot si Uncle Turo si Tita Tits, guys. Pingkalit sila abot, guys. Nangaon sila, guys. Oh, eh.